guys, welcome to Ruti and Outro Adventure. So now guys, we're harvesting the rice. So they are finished with two kahon. So they were going up here. It's really ripe, the rice, guys. Hi everyone. Ni-apil de ka? Ni-apil de ka? Ni-apil de ka, sis? Apil ang tao ng mga batos. Apil ang mga batos. Mo-apil lang ko, sis. Wa may garab sa balay. Namuha mi tawag garab kay si Jessica. Apilan dito si Jessica. Garab ko na. Tikalo na siya ni. Ay, Oh, so they will be inanhin mo. Unahon to kuman. Lahi na siya. Inang tatakay uga na ang kuan. Tutunlan. So, Special daw ni siya. Ang kato siya. Dili. Sikan. what's the difference? This is special rice. And that one is local. Local rice. Okay. So they will, unsa ni nga ni oy? Bulhot. It's called bulhot, guys. Ha? Unsa na, Jessica? Bulhot. So they will do the rice mill. This one first, the harvester. The rice harvester. Wow, asa mo to, kuya? Mayo galingan na kay diman. Sorry. Galingan pa na. They will do this one first because this is unsa ko na hybrid rice. Hybrid. Everyone, so now they're cutting the rice. Hello mga friends. Hi. Jessica. Hi guys, I'm cutting the rice. Dari dong saudong. Halo diri Ji, duha. Diri ka dong. Duha ka ba kang saudan? Duha mi diri kang bibi. Mga laki dito magbulhot. Hinog na kaayo sa? Hinog na kaayo. May gani kay wala ni kuanis Maya. Ay Maya ganihan lima ka buot. Ni virgin kayo, way kaons Maya oh. Ato siya. Nay, ato siya may bulot, nay. Sir. Dari ko po. Doon. Ay, pag sinirit ka, hindi anak rin. Hindi anak arala doon. Hindi anak arala. Anak. Para maglaylay rin. Gina! Gina! Ay, nagsinggit. Pagbila dahil, kailangan nakapupin. Kung man nabuhay ito, kadali naman ito dahil. Di man isagol. Lain man ni siya. Lain man siya. Unsa man din siya puwa ni siya dai? Umpot unsa ni? Puti gyapon. Unsa dito apo ha? Puti gyapon. Invisible ni. Apila dito kalawang ang kuan, hybrid duha? Hybrid ko na to. Puwa to dai dito? Puti. Sa unang diri ang tanom kay puwa jud puwa man to. Puwa dai kay makakuha sa business ba? Sa una, puwa man to dito sa kuwan. Diri ah. Rizal ba? Diri to katong amo gipada sa inyo ha diri to. So they're going to operate rice harvester. Masa man niawas niya tubig? Abi ko gasolina.
ba? Runner. Kasi nag-video lang? Yeah. We're sucking the Rice. This is the hybrid, the first batch. Ah, that's the harvest one. The hybrid The one? first batch, oh. Okay. Next one is the inbred. The second batch will be the inbred. Sila nakasako? Kuan eh. Nasa ikadusin. 12? Dakdak usa. Ako 11. Another blessings, guys. So, we started half day, no? 12? 11? This is the hybrid variety ni Day, no? Hybrid variety. Hybrid. Yeah, this one. The inbred variety. Onse, pila ni kabalduharan eh. Kuan man siya. Lapo maramang kuno. Doon. Ha? Lapo kabalde. Upat-upat sa duha na kay usa ato. Iipon na lang na diriya. Makulbaan ta. Waman, og ngari pala ito. Ugma siguro to. The hybrid. The inbred. Ako to na nga di. Asa man ako to? Diha kada kuan gid mo kasakasay dito. This one. So that's, I guess that's the rice field of Brian, the one that there's a guy working on it there. We're still not done. Mag-vlog. That's the share of the machine. Ano kay ba mo dahil bahin? Bali-balihon?
So we're still not done. We are down to, we still have one, 2, 3, 4, and a little one there, 5. We still have 5 blocks. So I guess there's somebody working there in Charlie's place, and also there in George's place there, and also there.